Dan untuk pelaksanaan sholat khusuf ini insya Allah nanti secara teknis akan disampaikan terlebih dahulu oleh Al-Imam. Dan untuk meroki yaitu kami persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Dayat Hidayat, dipersilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salatu sunnatan li khusufil qamari rak'ataini jami'atu rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat gerhana, insyaallah kita akan melaksanakan salat khusyuk ya. Dan untuk rangkaiannya itu ada 2 rakaat ya. 2 rakaat setelah kita ruku, bangun dari ruku itu kita tidak membaca doa yang tidak, tapi membaca surat Al-Fatihah ketika imam nanti. Dan setelah itu ruku kembali. Setelah ruku yang tidak, baru kita sujud. Begitupun rakaat yang kedua sama. Jadi ada 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Terus juga 2 kali ruku. Ya. Setelah 2 kali ruku seperti biasa sujud dan duduk at-tahiyat akhir. Begitupun langsung salam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam dalam perdoaan Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنصتوا واسمعوا ولا تتكلم والإمام عند الخطبة لعلكم تفلحون أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك علينا آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alayna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل
فإن التقوى وصية رب العالمين للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فما من خير عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له فما من شر عاجل ولا آجل ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حصن حصين وحرز حريز للسلامة والنجاة منه. أيها الإخوة المؤمنون, jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman dan Islam adalah puncaknya kenikmatan, dan ini adalah modal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, modal utama kita mengarungi kehidupan ini agar kita bisa selamat di dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat nanti dengan bekal iman dan ketakwaan kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, ampunannya kepada kita semuanya, sehingga kemudian kita layak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang seyogianya bagi sebagian di antara kita, waktu ini adalah waktu paling nyaman untuk kita tidur, apalagi dalam keadaan dingin, dan kemudian kita dinabobokan dengan mimpi kita. Tapi untuk malam ini kita hadirkan jiwa dan raga kita, kita lawan rasa kantuk kita, untuk kemudian kita hadir di masjid ini untuk satu tujuan mulia, yaitu bertafakkur, melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seraya dengannya kita akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita menyaksikan gerhana bulan, dan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa sehebat apapun matahari, seindah apapun rembulan, dan setakjub apapun kita dengan ciptaan-ciptaan tersebut, tetap mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus tunduk kepada perintah dan aturan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, gerhana bulan bisa ditafsirkan dan dijelaskan dengan secara ilmiah, di mana menurut para ahli menyebutkan bahwa peristiwa gerhana bulan adalah ketika sinar matahari yang seharusnya terpantulkan secara sempurna terhadap wajah rembulan kemudian terhalangi oleh bumi, sehingga kemudian cahaya tersebut tidak sampai terpancar ke bumi. Boleh saja orang berbicara ilmiah, boleh saja di antara kita mengembangkan pemikirannya, tapi bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat dari semua ini terjadi tidak lain adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa gerhana bulan atau peristiwa-peristiwa yang lain bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertebal, memperkuat, memperdalam, mempertinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kuasa,
kekuasaannya bersifat mutlak, tiada batas. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkeinginan apapun terhadap ciptaannya, maka Allah maha kuasa. Jangankan hanya terjadinya gerhana bulan, bahkan peristiwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Dan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala saja peristiwa itu bisa terjadi. Artinya, jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka niscaya semuanya tidak akan pernah terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka peristiwa-peristiwa ini adalah untuk memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di saat yang sama, bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus tambah tunduk, tambah patuh, tambah merundukkan jiwanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kekuatan dan kemampuan apapun kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan peristiwa ini harus bertambah yakin, bertambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu pula lah harus bertambah sujud kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah siang dan malam. Di antara tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala pula adalah terciptanya matahari dan rembulan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tasjudu lisyams, janganlah sekali-kali kamu sujud ke matahari, wala lil qamar, dan jangan sekali-kali kamu sujud kepada rembulan. Wasjudu lillah, tetapi bersujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semua itu, yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan matahari dan rembulan, yang menciptakan langit dengan segala lapisannya. Semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun, sehebat apapun, semua itu adalah makhluk Allah. Dan sekali-kali, dan kemudian Allah berpesan kepada kita, janganlah sekali-kali kamu bersujud kepada mereka, karena sesungguhnya mereka adalah makhluk. Tetapi bersujudlah, wasjudu lillah, dan bersujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka semua, in kuntum iyyahu ta'budun, jika memang kamu konsisten akan pernyataanmu bahwa engkau hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita bersimpu, hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita memohon pertolongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa seperti ini telah terjadi di alam semesta ini berkali-kali. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah terjadi. Kemudian ada sebagian di antara mereka yang memiliki keyakinan selain daripada keyakinan keimanan dan ketauhidan, sehingga ketika terjadi peristiwa ini, maka mereka mengaitkan hal-hal tersebut dengan peristiwa yang ada di bumi. Kebetulan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, kemudian salah satu di antara putra beliau wafat, dan di waktu yang sama kemudian terjadi gerhana matahari. Maka masyarakat muslim yang baru beriman kepada Allah pada saat itu
mereka mengaitkan bahwa terjadinya gerhana matahari ini adalah karena wafatnya putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, naik ke atas mimbar seraya menjelaskan, dan beliau bersabda, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani la yankasifani li mauti ahadin aw li hayati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyamsa," sesungguhnya matahari, "wal qamara," dan rembulan, "ayatani," adalah dua tanda, "min ayatillah," dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. "La yakhsifani li mauti ahadin aw li hayati." Sungguh tidak terjadi gerhana bulan, tidak terjadi gerhana matahari disebabkan karena kematian atau hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, kalau kalian melihat peristiwa itu, fafza'u ila dzikrillah, maka takutlah kalian kepada Allah, kemudian perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihi, kemudian untuk berdoa kepada Allah, wastighfarihi, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena Allah zat yang maha kuasa dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tiada batasan, maka jika Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan terjadinya gerhana bulan atau matahari, maka Allah maha kuasa untuk melakukan apapun terhadap makhluknya. Bahkan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghancurkan dunia beserta isinya, termasuk kita yang ada di dalamnya saat ini juga, maka Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika terjadi peristiwa ini, kembalilah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bermuhasabahlah, introspeksilah, dan beristighfarlah, perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika terjadi sesuatu yang kemudian kita dibinasakan dari muka bumi ini, jika kehidupan kita tutup dengan taubat kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka sungguh pada saat itu kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara taubat, para ulama mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang terpenuhi, yang harus terpenuhi sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, agar taubat kita diterima, syarat yang pertama adalah an-nadam, harus menyesal. Jika kita terjatuh dalam kubangan dosa, maka salah satu di antara tanda ketulusan kita bersimpuh di hadapan Allah, bertobat, dan kita ingin tobat kita diterima oleh Allah, yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Ya Rabb, inni zalamtu nafsi, sungguh aku telah menzalimi diriku ya Allah, faghfirli, maka ampunilah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Engkau zat yang maha suci, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah, maka ampunilah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua agar tobat kita diterima oleh Allah adalah al-wa'du. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, kata para ulama, adalah al-iqla'. Sebagai bukti nyata bahwa kita berjanji untuk tidak mengulangi dosa kita adalah ketika kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perbuatan yang menjadikan kita terjerumus dalam kubangan dosa. Maka jika orang mengaku berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan dosa itu lagi, tetapi dia masih tetap berada di tempat di mana dia terjerumus dalam kubangan dosa tersebut, maka sesungguhnya keinginannya agar tobatnya diterima oleh Allah adalah dipertanyakan. Ketulusannya dan keseriusannya agar tobatnya diterima oleh Allah adalah sangat dipertanyakan, karena dia tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan yang menjadikan dia terjerumus dalam dosa tersebut. Kemudian kata para ulama, syarat yang keempat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
jika itu kaitannya dengan urusan hak adami antar sesama, maka syarat yang keempat adalah al-istihlal, memohon agar dihalalkan. Jika kita pernah mengambil harta orang lain, maka kembalikanlah. Jika kita tidak mampu untuk mengembalikannya, maka datanglah kepada orang tersebut kemudian mohon agar dihalalkan. Jika orang tersebut minta ganti, maka gantilah. Karena itu adalah syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dosanya adalah kaitan dengan dosa adami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada peristiwa gerhana bulan ini, menjadikan kita bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah dalam pula keimanan, keyakinan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, absolut, tidak ada batasannya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak apapun, kun fayakun, maka terjadilah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan terjadi. Dan mudah-mudahan dengan peristiwa ini menjadikan kita bisa bermuhasabah, tambah baik pula ibadah kita, tambah banyak pula zikir kita, tambah banyak pula istighfar kita, tambah banyak pula kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya kehidupan kita pun ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.